शहनशाह शरीफुद्दीन ने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। उसने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। आज वो एक राजे के राजा से शहनशाह बन चुका था। उसने अपना लक़ब शरीफुद्दीन मौज़म रख लिया। वो एक बहादुर और जंगजू नौजवान था। अफगान बिरादरी से ताल्लुक रखता था। जिद का पक्का, कौल का सच्चा और खालिस पठान मिजाज रखने वाला। जो बात एक बार उसके दिमाग में बैठ जाती उसे कोई नहीं निकाल सकता था। फतह और कामयाबी के जश्न में हर तरह की महफिल मुनक्किद हुई। सरकारी खजाने से खूब खर्च किया गया और हर किसी ने दिल खोलकर खुशियां मनाई। आज खुद शहनशाह भी गुरूर और सरशारी की कैफियत में था। ऐसे में कनीज ने आकर सरगोशी की कि मलका की तबीयत नासाज है। शहनशाह पहले अपने उमूर से फारिग हुआ, फिर मलका के पास पहुंचा। मलका ने डरते डरते खुशखबरी सुनाई कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। उनके घर अल्लाह की रहमत आई है। बेटी की खबर सुनते ही शहनशाह का सारा नशा खत्म हो गया। चाहे वो नशा ताकत का था, दौलत का, फतह का या सल्तनत के इजाफे का। वो गुस्से से बिफर गया और धाड़ते हुए बोला, मलका, मुझे बेटे चाहिए, बेटी नहीं। इतनी बड़ी सल्तनत, बेशुमार जायदाद और एक वसी राज का वारिस मैं किसी बेटी को नहीं बना सकता। वो हुकूमत को कमजोर करेगी और मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह नहीं बनने देगी। गुस्से में पैर पटकते हुए वो जाने लगा, लेकिन मलका ने हिम्मत की और उसे रोककर इल्तिजा की। बादशाह सलामत, बेटी खुदा की रहमत होती है। खुदा की अता करदा रहमत से मुंह न मोड़े, वरना अल्लाह की नाराजगी मोल लेंगे। औलाद देना अल्लाह की इख्तियार में है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। याद रखें, दौलत औरत के नसीब से मिलती है, जबकि औलाद मर्द के नसीब पर होती है। ये बेटी भी आपके नसीब से हुई है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे अपनाएं और इसका हक अदा करें, इसकी परवरिश करें और इसे तालीम और तरबियत से आरास्ता करें। मलका की इन बातों ने बादशाह के गुस्से को और भड़का दिया। वो गुस्से में आकर बोला, अगर तुम्हें खुदा की रहमत इतनी ही अजीज है तो अपनी बेटी समेत ये रहमत अपने पास रखो। मैं दूसरी शादी कर लूंगा ऐसी औरत से जिसकी किस्मत में बेटे हो। निकल जाओ यहां से, ये बेटी तुम्हें मुबारक हो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर शहनशाह ने फैसला सुना दिया और मलका के कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए और मलका ने महसूस किया कि बादशाह वाकई बेटी की पैदाइश से नाराज है। बादशाह के दिल में अब उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। दिन बीत गए, मगर ना तो बादशाह ने खुद अपनी बेटी देखने की जहमत की और ना ही किसी को उसकी खैरियत दरियाफ्त करने भेजा। मलका जाहिर में मजबूत नजर आती थी, मगर दिल ही दिल में सारों कतार रो रही थी। मगर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसने कुछ दिन और इंतजार किया कि शायद बादशाह के दिल में खौफे खुदा पैदा हो और वो अपनी बेटी को कबूल कर ले। इसी दौरान मंगोलों ने जबरदस्त हमला कर दिया। नतीजतन हिंदुस्तान की काफी जायदाद मंगोलों के कब्जे में चली गई। लाखों सिपाही मारे जाने की सूचना मिली। बादशाह इस नुकसान से बौखलाया, मगर अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को ठहराने के बजाय एक बार फिर मलका पर बरस पड़ा। वो गर्मनाक होकर कहने लगा, देखा तुमने, बेटी के पैदा होते ही मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई है। कितनी बड़ी फतह हासिल की थी इसके पैदा होने से पहले, लेकिन आज इसकी मौजूदगी की नहुसत के सबब आधी सल्तनत और जायदाद से हाथ धोना पड़ा। तुम इसे लेकर फौरन यहां से चली जाओ, वरना जबरदस्ती महल से निकलवा दिया जाएगा। बादशाह की दिल आजारी करने वाली बातें सुनकर मलका का दिल टूट कर रह गया। उसे न तो महल की ख्वाहिश थी और न ही दौलत की। वो सिर्फ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने अपनी इज्जत को अपने हाथ में समझा और रात की तारीकी में नन्ही सी शहजादी रजिया को लेकर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गई। जाते वक्त उसने शाही लिबास भी उतार कर फेंका था। पुराने कपड़ों में मलबूस मलका एक बैलगाड़ी पर सवार होकर महल छोड़ गई। जब बादशाह को यकीन हो गया कि मलका महल से बहुत दूर जा चुकी है, शायद सल्तनत की हदूद से भी निकल चुकी हो, तो उसने मंगोलों से बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने एक अजीम फौज तैयार की। जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई और जल्दी एक अजीम मारका बर्पा हुआ। इस जंग में शहनशाह हिंद ने मंगोलों की लाश के अंबार लगा दिए। लाखों इंसान मारे गए, खून की नदियां बह गई, लेकिन बेशुमार जंगी सामान, असलहा और हथियार हाथ लगे। इसके अलावा माले गनीमत के तौर पर हाथी, ऊंट, बकरियां
और घोड़े भी हासिल हुए, जबकि हजारों कैदी पकड़े गए। इन कैदियों में मर्दों की तादाद कम थी, क्योंकि ज्यादातर मर्द जंग में मारे जा चुके थे, जबकि औरतों की तादाद ज्यादा थी। जंग के रखवाले ने मौका देखकर बादशाह के कान में सरगोशी की। बादशाह सलामत, इससे पहले कि कोई इन पर नजर डाले, आप इन कैदी औरतों को अपना बना ले। बादशाह ने हैरत से पूछा, किन औरतों की बात कर रहे हो? जेल के रखवाले ने जवाब दिया, हुजूर, कैदियों में 2 ऐसी लड़कियां हैं जो हुस्न, जवानी और खूबसूरती में बेमिसाल है। उनमें मलका बनने की तमाम सिफात मौजूद है। ये सुनते ही बादशाह चौंक गया और फौरन हुक्म दिया कि उन लड़कियों को एक एक करके उसके सामने पेश कर दिया जाए। पहली कैदी लड़की को हल्के लिबास में बादशाह के दरबार में लाया गया। जैसे ही वो सामने आई, बादशाह की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत कम उम्र थी, मगर गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। शायद वो किसी मंगोल राजा की बेटी हो। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा। बहरहाल दूसरी लड़की को पेश किया गया तो बादशाह की नजरें उस पर जम गई, जैसे वो उन्हें हटाना ही भूल गया हो। जेल के रखवाले ने मौका देखकर कहा, बादशाह सलामत, इन महापैकर सूरतों को देखकर आपके दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मिलती है, बल्कि इनसे महल को भी जीनत बख्शी जा सकती है। अगर आप इन्हें मलका का दर्जा दे दें तो बेहतर होगा। मैंने सुना है कि मंगोल औरतों की औलाद में ज्यादातर बेटे ही पैदा होते हैं। बादशाह को ये बात दिल को लग गई और उसने फौरन दोनों लड़कियों से निकाह की तैयारी का हुक्म दे दिया। एक ही दिन में दोनों लड़कियों से निकाह कर लिया गया। यूं बादशाह ने एक तीर से 2 शिकार किए। फतह का जश्न और शादी का जश्न एक साथ मनाया गया। दूसरी तरफ बैलगाड़ी वाला मलका को लेकर चल रहा था। रास्ते में उसने नरमी से पूछा, बहन, आप कहां जाना चाहती हैं? मलका ने नम आवाज में जवाब दिया, भाई, जहां किस्मत ले जाएगी। फिलहाल अगर मुमकिन हो तो मुझे हिंदुस्तान की सरहद से बाहर पहुंचा दो। बैलगाड़ी वाले ने मलका की रोती हुई आवाज सुनकर उस पर तरस खाया। जब उसकी गोद में नन्ही शहजादी को खेलते देखा तो हमदर्दी से बोला, बहन, फिलहाल मेरे घर चलो, तुम आराम करो, अपना गम हल्का करो, कुछ खाओ पियो। जब कोई काफिला हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सरहद पार पहुंचा दूंगा। मलका अपनी नन्ही रजिया को लेकर बैलगाड़ी वाले के घर आ गई, लेकिन हर रोज सल्तनत से बाहर जाने की दरखास्त करती रही। आखिरकार एक दिन सौदागरान का एक काफिला अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। बैलगाड़ी वाले ने मलका की ख्वाहिश के मुताबिक इसे और नौमौलूद रजिया को उस काफिले के साथ काबुल भेज दिया। उस काफिले में काबुल के बादशाह का एक रिश्तेदार भी मौजूद था, जो इल्म नजूम और क़ियाफ़ा शनासी में माहिर था। उसने मलका से हमदर्दी का इजहार किया और मौका पाकर चेहरे की लकीरों को गौर से पढ़ा। इसी दौरान बहाने से नन्ही रजिया के हाथों की लकीरें भी देख ली। जैसे ही उसने बच्ची की हथेली पर नजरें दौड़ाई, उसका वहम यकीन में बदल गया। ये माँ और बेटी गैर मामूली किस्मत की मालिक थी। नजूमी का ख्याल था कि मलका जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छुएगी, जबकि नन्ही रजिया के हाथों की लकीरें साफ बता रही थी कि वो मुस्तकबिल में तख्त व ताज की मालिक बनेगी। नजूमी ने फौरन काबुल के बादशाह को इन हैरत अंगेज इंकशाफात से आगाह किया। बादशाह के दिल में मलका और नन्ही रजिया से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। जब उसने मलका को देखा तो उसके चेहरे पर जलाल और माथे पर किस्मत के चमकते सितारे देखकर हैरान रह गया। नन्ही रजिया की सूरत भी किसी तौर उससे कम नहीं थी, लेकिन उनके चेहरों पर गुजरी आजमाइशों और बदनसीबी की परछाइयां साफ झलक रही थी। काबुल के बादशाह ने उन दोनों को अपने महल में जगह दे दी और नन्ही रजिया की परवरिश का जिम्मा ले लिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और उनकी जिंदगी नई राहों पर चलने लगी। बादशाह हिंदुस्तान की दोनों बीवियों से 4 बेटे पैदा हुए। शायद खुदा उससे बेटी को ठुकरा देने की वजह से नाराज था, लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसे बेटों से नवाजा। 4 साल में 8 जायदादों के वारिस पाकर बादशाह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहजादे नाजो नाम में पल रहे थे और उनकी हर ख्वाहिश, चाहे वो जायज हो या नाजायज, पूरी की जा रही थी। महल के शाही कवानीन के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी गई। उलूम और फनून सिखाए गए और शाही आदाब से आरास्ता किया गया। शमशीरी की महारत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। हर शहजादे के लिए अलग अलग उस्ताद मुकर्रर किए गए
ताकि वो जंगी महारतों में माहिर हो सके। बादशाह चाहता था कि उसके शहजादे इतने काबिल बन जाएं कि वो मुकम्मल हिंदुस्तान और उसके आसपास के इलाकों जैसे अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान पर हमला करके उन्हें ज़ेर कर सके। बेटों की पैदाइश के बाद बादशाह का घमंड आसमान को छूने लगा था। वो खुद को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला हुक्मरान समझने लगा था। मजीद 14 साल गुजर गए थे और उसके 2 बड़े शहजादे अब 18 साल के हो चुके थे। एक रोज एक वजीर ने बादशाह को इत्तला दी, बादशाह सलामत, दाएं बाजू वाली रियासत के गवर्नर ने बगावत कर दी है और जंग के लिए तैयार है। हमने सुलह की बातचीत की थी ताकि वो खिराज देने पर राजी हो जाए या फर्मा बरदारी कबूल कर ले ताकि उसकी बगावत को माफ कर दिया जाए, लेकिन वो किसी बात पर राजी नहीं हुआ। वजीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर वो गवर्नर बहुत सरकशी पर उतर आया है, ना ही वो खिराज देने पर राजी है और ना ही आपकी फर्मा बरदारी कबूल करता है, इसलिए अब सिर्फ तीसरा रास्ता बाकी है। वजीर की बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया और बोला, नमक हराम, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारा मुकाबला करेगा। उस गाजिब के लिए तो मेरा बेटा शहजादा अनीसुर रहमान ही काफी है। जाओ जंग की तैयारी करो और शहजादा अनीसुर रहमान को मेरे हुजूर पेश करो। जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। 25,000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया गया, जिसमें घुड़सवार, हाथीबान, ऊंट सवार, तोपची और पैदल दस्ते शामिल थे। तमाम सिपाहियों को जदीद असलहे से लेस कर दिया गया। 2 महीने का राशन गधों पर लाद दिया गया ताकि लश्कर को हर तरह से मुस्तैद रखा जा सके। शहजादा अनीसुर रहमान अपने वालिद का हुक्म पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। उसने झुककर अदब के साथ सलाम किया और मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज की, जी अब्बा हुजूर, क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा, शहजादे अनीसुर रहमान, तुम्हारे लिए आजमाइश का वक्त आ चुका है। अब वक्त है तुम्हारी ताकत और महारत को आजमाने का। हमारे दाएं बाजू की रियासत के गवर्नर ने नाफरमानी करते हुए खराज देने से इनकार कर दिया है और खुद को रियासत का बादशाह करार दे दिया है। उसने अपने नाम के साथ करीमुल्लाह शाह अकबर का लक़ब इख्तियार कर लिया है। लिहाजा तुम्हें उस नाफरमान करीमुल्लाह को ऐसा सबक सिखाना होगा कि आगे चलकर कोई भी बगावत करने से पहले कांप उठे। तुम्हें अपनी धाक बिठानी है ताकि लोग तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का रोब हमेशा के लिए अपने दिलों में बिठा लें, क्योंकि आगे से मैदान जंग में तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को ही उतरना होगा। बादशाह ने मजीद हुक्म देते हुए कहा, और अपनी फतह और नुसरत के झंडे गाड़ने हैं। जाओ, फौजी लश्कर तैयार है और हाँ, सिपाही सालार आजम को साथ ले जाना, क्योंकि वो इंतहाई तजर्बाकार और हमारा फर्माबरदार है। याद रखो, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते रहना, चाहे वो कोई भी हो और कैसी भी हो। बादशाह का हुक्म सुनते ही शहजादा अनीसुर रहमान तेजी के साथ दरबार से निकला। एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और अपने जंगी लश्कर को लेकर कूच कर गया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द बागी गवर्नर के सर पर पहुंच जाए। लश्कर मुसलसल सफर करता रहा और रात के वक्त उस बागी रियासत की सरहद पर पहुंच गया। बागी गवर्नर को शाही लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। हिंदुस्तान में जंगों की रिवायत के मुताबिक रात को जंग का आगाज नहीं किया जाता था और अगर जंग जारी हो तो उसे रोक दिया जाता था। ये अनीसुर रहमान की फौज के लिए अच्छा मौका था कि वो सफर की थकान दूर कर सके। आधा लश्कर आधी रात तक आराम करता रहा, जबकि बाकी पहरा देते रहे। जब एक ग्रुप जागता तो दूसरा सो जाता और यूं सारा लश्कर सुबह तक ताजा दम हो गया। सुबह होते ही दोनों फौजें आमने सामने सफारा हो गई और खून रेज जंग शुरू हो गई। बागी लश्कर 30,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जबकि शाही लश्कर तादाद में कम होने के बावजूद अपनी दहशत से काफी था। बागी फौज के पास असलहा कम होने की वजह से कोई मददगार मौजूद नहीं था। 2 से 3 दिन की खूनी जंग के बाद बागी लश्कर ने हथियार डाल दिए, जबकि उनका गवर्नर जो बागी बादशाह बन बैठा था मारा गया। यूं बागी गवर्नर के ज़ेर इंतजाम रियासत पर शहजादा अनीसुर रहमान ने अपनी फतह का परचम गाड़ दिया। शहजादे अनीसुर रहमान के साथ भेजा गया सिपाही सालार आजम इंतहाई बहादुर, ज़हीन और तजर्बाकार शख्स था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्यों न शहजादे को मशवरा दिया जाए कि वो इस रियासत में कुछ वक्त कयाम करे, क्योंकि वो नौजवान दुनिया की रंगीनियों में दिलचस्पी रखने वाला था। ये मौका उसे मजीद तजर्बा फराहम कर सकता था। सिपाही सालार आजम ने मौका देकर शहजादा अनीसुर रहमान से गुफ्तगू शुरू की। शहजादे हुजूर,
یہ صوبہ بہت پرفضا، مالی طور پر مستحکم اور ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ یہاں کا حسن اور دلکشی بھی حد سے زیادہ ہے۔ کیوں نہ اسے اپنا مسکن بنا لیا جائے تاکہ جنگ و جد و جہد کی مشکلات سے دور رہ کر سکون اور راحت کی زندگی گزاری جائے۔ جنگ کے میدان کے لیے آپ کے بھائی کافی ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ صوبہ آپ کو وراثت میں ملا ہے، گویا یہ آپ کے والد کی جاگیر کا حصہ ہے۔ سپاہی سالار اعظم کی باتیں شہزادے کے دل پر اثر کرتی گئی۔ شہزادہ بولا، تم ٹھیک کہتے ہو سپاہی سالار، واقعی اس جنگی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ انسان کو فطرت اور اس کی خوبصورتی سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ سپاہی سالار نے بات آگے بڑھائی، شہزادے صاحب، آپ کے والد حضور کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بہت رحم دل انسان ہے اور اولاد کے معاملے میں وسیع ظرف رکھتے ہیں۔ ایک بیٹے کے نہ ہونے سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور پھر آپ ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق نہیں توڑ رہے، بس الگ رہ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سپاہی سالار نے مزید کہا، ہمارے پاس 20,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک مضبوط فوج بھی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ جب فوجی افسران اور سپاہیوں کو یہ خبر ہوگی کہ انہیں مراعات تو سپاہیوں والی دی جائے گی لیکن کام صرف محافظوں والا لیا جائے گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یوں سب کی زندگی عیش و آرام میں گزر سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے وفادار بن کر زندگی گزاریں گے۔ کسی کے دل میں بغاوت کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ سپاہی سالار اعظم کی چکنی چپڑی باتوں نے شہزادے کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا۔ دراصل سپاہی سالار اعظم اپنے مقصد کے لیے شہزادے کا استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ شہزادے کو زندہ اور سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ ہندوستان کبھی بھی اپنے سگے بیٹے پر لشکر کشی نہ کرے۔ بادشاہ جتنا ہو سکے گا نرمی اختیار کرے گا اور اس کا فائدہ اٹھا کر سپاہی سالار اعظم اپنے آپ کو عسکری طور پر مستحکم کر لے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس صوبے کی آمدنی سے خزانہ بھی بھر لے گا جو بعد میں اس کے تصرف میں ہوگا۔ شہزادے کے ذہنی طور پر تیار ہونے کے بعد سپاہی سالار اعظم نے اس کی کنیزوں میں اضافہ کر دیا۔ وہاں ہر کم عمر اور خوبصورت لڑکی کو شہزادے کی کنیزوں میں شامل کرتا رہا۔ دراصل سپاہی سالار اعظم نے شہزادے کو نفسیاتی طور پر محل میں قید کر لیا تھا اور اسے دین و دنیا کے معاملات میں مصروف رکھتا اور بادشاہ ہندوستان سے رابطے میں رہتا تھا۔ اس نے شہزادے کو خطوں کے ذریعے اپنے خیالات اور معلومات بھی بھیجی جن میں فتح کی خبریں اور صوبے کے سیاسی، مالی، سماجی اور تجارتی حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ ان خطوں میں تمام انتظامات کو ناقص قرار دے کر اصلاح کی بات کی گئی تھی۔ بادشاہ ہندوستان جو کہ شہزادے انیس الرحمن کی فلاح و بہبود سے مطمئن ہو چکا تھا کو اچانک اطلاع ملی کہ ملتان کے گورنر نے بغاوت شروع کر دی ہے اور وہ منگولوں سے مل کر فتوحات کے ذریعے دارالحکومت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت نے اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 50,000 گھڑ سوار اور اتنے ہی پیدل دستے شامل تھے۔ اس بار بادشاہ نے شہزادہ انیس الرحمن کے ہم عمر دوسرے بیٹے مجیب الرحمن کو حکم دیا کہ وہ ملتان کی طرف 1,00,000 فوج لے کر جائے۔ اس لشکر کی سالاری نظام الدین کو سونپی گئی جو کہ جنگ میں اپنی زندگی گزار چکا تھا۔ نظام الدین نے فوج کو لے کر روانہ کیا اور ملتان سے 200 میل دور دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں شدید لڑائی ہوئی اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ نظام الدین نے شہزادہ مجیب الرحمن کو پیچھے رکھا اور فوجی دستوں کو جنگ میں شریک کیا۔ 10 دن کی لڑائی کے بعد فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں منگولوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ گورنر ملتان نے اسی شرط پر منگولوں کو بغاوت میں شامل کیا تھا کہ وہ اگلے مورچوں پر لڑیں گے، جس کا نتیجہ ان کی ہلاکت کی صورت میں نکلا۔ گورنر کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی فوج کے حوصلے جواب دے گئے جبکہ منگول اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اس معرکے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا صوبہ شہزادہ مجیب الرحمن کے قبضے میں آ گیا۔ یہ بھی وہی چال تھی جو شہزادہ انیس الرحمن کے ساتھ سالار نظام الدین نے کھیلی تھی۔ نظام الدین نے شہزادہ مجیب الرحمن کو باپ کی طرف سے بتایا کہ وہ نوجوان ہے اور ابھی لڑائی جھگڑوں کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہونا چاہتا ہے۔ نظام الدین نے بظاہر شہزادہ مجیب الرحمن کو گورنر بنانے کا اعلان کیا لیکن حقیقت میں وہ خود ہی بادشاہ اور گورنر تھا۔ اس نے شہزادہ مجیب الرحمن کی خفیہ شادی کروا دی اور وہ شباب، حسن اور عشق کے چکر میں پڑ گیا۔ نظام الدین نے ایک اور چال یہ بھی کی
کہ اپنی بیٹی کو شہزادے کے قریب جانے کا اشارہ دیا۔ اس کی بیٹی اپنے حسن اور شباب میں بے مثال تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظام الدین نے شہزادے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ شہزادہ بہت جلد نظام الدین کی چالاکیوں کے دام میں آ گیا اور اپنی محبت کی وجہ سے اسے اپنی ملکہ بنا بیٹھا۔ اس طرح وہ اپنے والد بادشاہ ہندوستان کی جائیداد سے اپنا حصہ لے کر الگ ہو گیا۔ 18 سال کے بعد رضیہ نہ صرف جوان ہو چکی تھی بلکہ فنون حرب میں بھی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ اس میں جنگجو بادشاہ کی خوبیاں سرایت کر گئی تھی اور اس میں اسی بادشاہ کا خون بھی گرم تھا۔ کابل کے بادشاہ نے اسے اتنی طاقتور اور بے مثال جنگجو بنا دیا تھا کہ وہ شمشیر زنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ کابل کے بادشاہ کو خود حیرانی تھی کہ اس کی نازک کلائیاں کیسے اتنی بھاری تلوار کا وزن اٹھا لیتی ہیں، اور پھر صرف وزن نہیں اٹھاتی بلکہ انتہائی مہارت سے تلوار بھی چلاتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں کابل کے بادشاہ کے حکم پر بڑے بڑے سالار اعظموں نے اسے گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور جنگ کے فنون سکھا دیے۔ اس نے ہر ایک فن میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اپنے اندر ایک بے مثال جنگجو کی صفات بھی پیدا کر لی۔ رضیہ کی غیر معمولی صلاحیتوں نے نہ صرف کابل کے بادشاہ کو حیران کن انداز میں متاثر کیا بلکہ اس کے دشمن بھی اس کی جنگی مہارت کے قائل ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے کسی نے اس کے ارادوں کو نہیں روکا، مگر جب دشمن کا لشکر اچانک حملہ کر گیا تو دارالحکومت میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور وہ آسانی سے قبضہ کر بیٹھا۔ جب خراسانیوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ ہندوستان جان بچا کر افغانستان کی طرف بھاگ رہا ہے تو خراسانی سالار اعظم نے ایک جرأت مند دستے کو بادشاہ کے پیچھے روانہ کیا۔ بادشاہ بھوکا پیاسا مستمر کئی دنوں تک سفر کرتا رہا اور آخرکار افغانستان پہنچ گیا۔ وہاں کی فوج نے اسے اجنبی سمجھ کر گرفتار کر لیا اور کابل کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب شاہ ہندوستان کابل کے بادشاہ کے سامنے آیا تو ملکہ اور رضیہ پردے کے پیچھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے رضیہ کے کان میں سرگوشی کی، یہ ہندوستان کا ظالم بادشاہ ہے اور تم بدنصیب کا باپ جس نے ہمیں تمہاری پیدائش کی سزا میں اپنے محل سے نکال دیا تھا اور 20 سال گزر جانے کے باوجود کبھی ہمیں یاد تک نہیں کیا۔ بیٹی، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تجھے ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں۔ رضیہ کے دل میں پہلی بار باپ کی شفقت جاگتی ہے، لیکن اس نے خود کو ضبط کیا۔ پھر وہ پردے سے باہر نکلی اور کہا، تو آپ شہنشاہ شریف الدین ہیں، شاہ ہندوستان، آپ نے تاج و تخت کس دل سے چھوڑا؟ شاہ ہندوستان نے اس کی بات سنی اور کہا، بیٹی، یہ سب قسمت کی ستم ظریفی ہے۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضیہ نے تلخ لہجے میں کہا، شہنشاہ شریف الدین، آپ تو بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں، آپ کے منہ سے بیٹی کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتی ہوں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ شاہ ہندوستان نے حیرانی سے پوچھا، یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی کہ میں اپنی بیٹی کو زحمت سمجھتا ہوں؟ یہ بات تو صرف میری بیوی ملکہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ملکہ کا نام سنتے ہی وہ پردے کے پیچھے سے نمودار ہو گئی اور اب وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، ہاں سرتاج، میں تمہاری ملکہ ہوں اور یہ وہی بدنصیب لڑکی ہے جس کی پیدائش کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بیٹی کا مجرم ہوں۔ ملکہ نے شوہر کے ہاتھ اپنے پیروں سے اٹھا کر شاہ ہندوستان کو معاف کر دیا۔ رضیہ بھی باپ کے گلے سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اچانک منگولوں کی بیگانہ آواز سن کر رضیہ باہر نکلی اور کہا، شاہ ہند کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارا پرانا دشمن ہے۔ ایک ہجوم بلا خیش تھا، سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ رضیہ نے اعلان کیا، میں تمہاری سالار اعظم ہوں، میں نے شاہ ہند کو پناہ دی ہے، تمہیں راجپاٹ چاہیے تو آج میرا ساتھ دو، ہم مل کر ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ فتح کی صورت میں آدھا ہندوستان تمہارا ہوگا۔ منگول جنگجو قوم تھی اور اقتدار کی بھوکی۔ سالار اعظم نے رضیہ کی سربراہی میں ناقابل بیان حملے کیے۔ ابھی خراسانیوں کے قدم جم بھی نہ پائے تھے کہ رضیہ کی طاقت نے انہیں اکھاڑ پھینکا اور پھر دہلی کے دربار پر اس کے والد شہنشاہ شریف الدین کی بادشاہی قائم ہو گئی۔ موت کو زندگی میں اور ہار کو جیت میں تبدیل ہوتے دیکھ کر شاہ ہند نے خدا کے حضور سر جھکا دیا اور دعاگو ہوا، اے خدا، واقعی بیٹی تیری رحمت ہے، اگر آج تیری رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ممکن نہ تھا۔